mpaka moja nevavode aza Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wajamalifu majisa watwania waheda ulaya haki na mumromize salamu za Mwenyezi Mungu na mtume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwezi hamrumshe narike furahane wosukwale unu ba muda utohale banu ngarijo ufurahi ngarijo ujibiwa ngamu mnikoni tama uhamyezi Mungu wosukwale unu ukaya ngasi furahani risalti la tamano hamyezi Mungu karina ukati muda atahale garijohone mavuna raya haja ratsuhuja soti pianga sina kuraje ya heda ula ya haki hamaha wanusura nisoja vanu wosikwale unura ya haja raya tsuhuja gasi haruma furangu isha Allahu gani mwambio nukaya mtoka anza ni muhebanu ni mbesherene marahaba shaizo hamba gazambwawo no wanahangu enizo soma gazi somawo no wanahangu shawa mimi hautukufu wa hanyu hifoni hebanu ni mangeleni ze wajihiza hanyu wozi pepe yao baraka ya Komori gazi pepe yao baraka ya Komori raya hajara ya utuhuja gamjoka ya roba lo malahoni wajo furahi insha Allah au kaso tipianga sinahamu ya Komori ya hatu ewengagan mwabionu kaya mtoka ujani hebanu ni mbwesheleni marahaba ranyi mahaja rowa tuhuja au kawa soti pianga sinehamu ya Komori engeye marahaba menji ngarijo hasili salama nagani mnikoni tama wa Mwenyezi Mungu na mtulilie zeroho za hanyu ba karina ushindo jabanu tena hokaya gozibi kujosa bonzi esa hata kelwa ni Mwenyezi Mungu ujo msisa bonzi haraka banu muda usohale na mtulilie zeroho za hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Madame la Présidente. Tunaorejezo hamdokezo Rwangereza Rwafaransa wakabu waelewa kangabo namna zinji za ueleza ngabo ze verbal no verbali hizo zote pia hazirumia no bora wanrua shindewe lewan. Tout à l'heure mon frère Natuk a évoqué le problématique qui concerne l'unité nationale. Cela me pousse à faire venir, à inviter celui que je nomme, j'appelle le Superman infatigable, qu'on trouve partout dans les réseaux sociaux. C'est notre frère. Applaudissez très fort. Ntinako mwambia ramwe jamrema kotiku pokaya haini babanu nyito mparisa haini babanu bahusukaya karitwa nzazali mruto mundaji somhono yeto mruto mundaji hamba na lawe ngamparo emanama elarif ya je moneseni namna je ndo ya unao harmale su alauzi si wavanu la husu unité nationale namna je ndo wafikirio ushinda wanrua igamate wanrua hata wasulishi mwananyasi elarifu ngujorionesa hauraji namna je ndo rjosi hiyo ndizo yani kiwanona nyasi wahelesi walanzuani ili awajibili. Azali Assoumani, bonjour. Bonjour. À l'origine, le président Ahmed Abdallah Sambi devait quitter le pouvoir cette année, mais l'an dernier, il a obtenu l'autorisation par référendum de rester 1 an de plus au pouvoir et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? D'abord, il n'a pas eu l'autorisation de rester 1 an de plus. Effectivement, le mandat, il passe de 4 ans à 5 ans, mais à aucun moment, la loi ne peut être rétroactive.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'union entre les trois îles des Comores, c'est pas facile. On se souvient des tentatives de sécession de l'île d'Anjouan, d'où ces fameux accords de Fonbonny, qui instaurent un système fédéral et la présidence tournante entre les trois îles. Pour la Grande Comore, c'est vous qui avez ouvert le bal pendant 4 ans. Pour Anjouan, Ahmed Abdallah Sambi vous a succédé il y a 4 ans, et aujourd'hui vous dites qu'il doit laisser la place à un ressortissant de Mohéli, c'est ça? Tout à fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les accords que nous avons élaborés ensemble, nous, la communauté nationale et la communauté internationale. Et je pense que le non-respect de ces accords, qui ont été obtenus après multiples négociations avec beaucoup de médiations, malheureusement, je crains que ça nous présente des risques démesurés et très graves. Oui, mais depuis qu'Ahmed Abdallah Sambi a annoncé son intention de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2011, la communauté internationale n'a pas beaucoup réagi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Tout à fait. Le silence de la communauté internationale n'a pas de quoi nous rassurer, mais encore que la communauté internationale qui a signé ces accords-là, surtout l'Union africaine, depuis il a ouvert un bureau sur place, et moi je présume que ce bureau-là, il est là pour surveiller ces accords de façon à maintenir la paix et la quiétude dans notre région. Et apparemment, vos compatriotes comoriens ne reprochent pas au président d'avoir pris cette décision, puisqu'aux législatives de décembre dernier, ils ont voté en majorité en faveur de son parti. Bon, effectivement, le président Ahmed Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est tout à fait clair. Soumani Azali, vous vous battez pour que votre successeur ne reste pas 1 an de plus au pouvoir, mais est-ce qu'en réalité, vous ne craignez pas qu'il s'incruste au pouvoir bien au-delà de 2011? Écoutez, effectivement, la crainte est permise. Dire qu'on veut 1 an de plus alors qu'on avait 4 ans, effectivement, bon, il y a un guet sur roche. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, je ne vois pas pourquoi on peut le faire pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 20 ans? Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Mohéli et très sincèrement, la réaction de Mohéli par rapport à ça, elle sera justifiée et peut-être compréhensible. Azali! Kiki! Msaidia! Kwezi! Timission Vanou, on essaie Madame Mouhim. L'unité nationale autour de la tournante de 2021 pour l'île d'Anjouan. Sifaya Kosoudi, Nimami El Hadi, Yartashia, extrait Azali Arungwayo, Haluhayash Faransa. Kaya Demeshi Shirin Natsanu, Wahoma wa Janvier, Wahoma Hazilizili, Nakume, wakati ya sharia shabadili, shaka upase mahamine hana mitanu, wandu wakafikiri bala mwalimu wajukabuhe turu hao. Azali ha interpele makati ya wa President Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, hama biya ukaya hewa, fahamu, utiwahe, wa mwali ya turu hao. Haukaizo wajofanya, izo wajourenda, ngari jo waelewa, na abo wajoukana haki, haukangwa waniao ya haki yao. Izo ndizo yambia Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ngasi le 27 janvier 2010. Kwazi wa Komoro. Et unité nationale. Et madame Anatiki. Tellement, c'est richiliana politiquement. Hayone savanu. Wa imanga mjoni complete. Wanajo fikiri yatima biya ya kiafanya introduction wa mjoni fanya conclusion. Et unité nationale. Uwando mzaze wa taifa moja. Uwando mzaze wa ukaya nti joende soni. Uwando mzaze wa amani harimwanti. Uwando mzaze wa ukaya si ikaiwa moja. Nareshale ukaya yati ya hatu yonzima. Shayo masiwa mane. Lesiwa lezima. Rililata. Ribahatishanai. 1974-1975 nandele siwala maori kwazi haina mkomori ulo na amurwa ulo na mahaba ya inaina komori ibidi ya juwa ukaya kariti na droit riruhusu wakate nga uzima ya masiwa mararu yana ya tabalia kwa ya johamba ekadzima ledo hamanga ledo zalo kwazi wa komori Azali hakaujua ukaya ekaha sana ya ronye ya tournati ya 2021 gujo provoka wana yasiwanzuani
hiyo ndio maana ya disa harima za asisi national wa imma wakawaruaji warambu wa ukaya ula mgala na mgala wa julo kwa siha utidaba ya opposition kwa jakubali wahenda harima za asisi hede hafanya za asisi haba haina ndogo asisi wajonabia izo njaurumia wade umabia ya shanji ya sharia ili ya renge ya turnanti ya nzuani ya 2021 haja hafanyisa referendum ya opposition wahimi hajizima waiboykote wakomari waiboykote hendi ya sharia shaka hanza shishanjewa shika hende sha suprime ya turnanti ya 2021 kwazi wakomari namna je mwanadamu yambia mwananya sambi makati ya ukaya utiba hewa mali mahamzima ya mwanadamu wangu subuti ya jafanya mahamiraru 2016-2019 yambia wanabna antone narifanya hamanja kabanu ike hama 99-2002 azali hazoya ukaya ya uruma haigozi shavu eka hauna namna nduwa sete nge hajo baba gama zondume haki 99 hafanya kudeta hafanya 4 sans partage haja hamba nani votewa havotewa 4 haja 2016 havotewa haki haja fanya mahamiraru habari konsidera kama mahamiraru ila karchuja ya rumandovi miya banda wana ganju tabalia na izoti nizori ziombe yao izori ziombe yao na ukaya wa komori rikaba moja rijua ukaya azali yeye ngujuo ya bayanzo ya ribehe wanzo nzuani wenzao yabo ngabu dorifanya nazo fanya rimzie Colonel Azali Asumani na homzie Colonel Azali Asumani na uharaya ya tibohe wanzuani ya turnati yabo ngabu dogosi zichojiro hariam imarishini rimzie Colonel Azali Asumani haina namna ya humzia ya konvoke zevati ekahanza hawe kakajanza ekaba hamba katuzi konvoke shasisi ngabidoni jokaya riwana ya zikonvoke kaja kubali ezi jongiri bana yabo iso ende ya zitaha sha ngabodogo kana urumile ya kuu ya 97 ya bewa wanzuani wa kutua wanzuani kwa na ukutua haukaya 97 vaka presida ya votewa haka na manda ya separatisme iperturbe ya manda hiyo iperturbe Komoro leo wanga ba presida ya votewa ha mahamitanu habula fanya mahamitanu bas haja habagu fanya miraru ya beo namna tone wanzu yafanya mitanu yafanya mitanu rihonda 2031 azalia baki au manaha ya baki yabo kwazi na mjokaya karituani ya mjuani karituani ya mwali ngariwani yawe masiwa yala ya keba moja kwazi wanurdigo hamba ukaya shabani ungatigo usagiri haukangariwani yao o wanjuani no kartuwaona s'il vous plaît kwazi soti pia siutabiha na zijiria ho masiwani owanji wa hatu ungarijao republiki owanji wa hatu ungasarime bana inu urangusama na sama s'il vous plaît njakaradhi mdu ya beukaya kamjorudi harime manifu bansudo wana ze famili ho wandu wabiliwa no yati haki haukaga sibanu riwanie ya Komoro yabo leo karinaho leo ukaya gariwani yao internationali shardo mbukaya ekawana nyasiwa mwali ekawana nyasiwa nzwani kwa tuhuja yabo karna ukubali turnati yende iho au yende iho ekangariwani yao omoja wa Komoro ekangariwani yao odziba wa Komoro ekangariwani yao ya amani ya Komoro ekangariwani yao omwendo ndo wa Komoro yabo ngabido rijokaya rijabanu siwa Komoro rijaliwani ya Komori ikae pamoja azali kujojibiwa ekarija karituhanza wajuani wani kwa turnati azali kujojibiwa ekakatuhanza wa mwali wani kwa turnati iyo ni maana wako ekamado angalia azali katura wanda kamili raya javu wa 2021 hendi ujua ukaya ngwanzo ya rwarie kumbi ngwanzo ya bihe kumbi haizo rishindi rimempoze ukaya wanzuani gaibidio wahura ya turnati gaibidio wahura ya turnati pour la paix, pour l'unité, pour la sécurité, pour la stabilité
et pour le développement. Oui, Madame Jouani, kutoka hundaezi ya heti daula ya haki. Madame Jouani, kutoka hundaezi ya changer le système. Madame Jouani, kutoka hundaezi ya komari hunde. Kwazi, gamene no kaza kifu, imabeni ukaya, azali ya sumani no roha he, ngwarangali yao, besho nga siwararu, besho nga siwaili, hendi, nga sibonze, nabarilo bonze, nga ndungwa ho. Wadwadigo haba kala chuja ma journalisti vanu, kala chuja wa ume vanu. Azali, wadunga wa zenogori fanya pia, wadunga wa izuramba pia, rezilo hondani, kwa jome zilo bayilo. Haizo, ritikubali, rijari hadalwa, rabo ukari tiwaniye ya turnanti, gabinani waniye, hakaye mana wa mali wa ihura, dabore waniya, ya mana wa zuwani wa joi ihura, dabore waniya, nangina mjokaya, domi sazi, riwaniya turnanti ya gazija, yabo haki, riwaniya turnanti ya 2021, nabo haki, riwaniya mali 2026. Hata pakana yabo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Azali, kiki, pakana ulaya. Marhaba mwanama elarif na mumreme kotiku mana lejila wa hilandi sohufa tiheza mbave buto no borani uhundo wakati wajani mboshele marhaba mwanama elarif imahoza nga wamenji harumenti ya hatu nga wamenji nonondo sha narikenata maoka ya haini ya wala ngulido mavuna nanga sina mwaha rangura wala ritiseta maya ukaya mavuna nga jao banga rionawe jirani handi sovuna abonge ronwe jirani wora mwali handi sovuna ngarjwao sisi rajualia hamade heli osilamu watu hamba ukaya haini mbwana yatendewa ni shababi yadungwa ni mrumzade kejaporofuba yone mana ikayo ngavole ele chama le kungumanyo la ho shababi rambaonde mabeja ikawo ndo adunga ozereze sosio ndo adinga wezi virao harumwe dunia yemakao ho yakao ha mabadili ho yabadiliha kabati mri ajokubali ukayale elo harumwe komor mrungu ndo mwana wa maha kumena milingu fanyo siasa mrungu ndo mwanamshe akaudoka kazi dakani jana lelo ngufanyo siasa ngusubuti haja kabanu hata bo maharibi haurenga funvu ya kubali ukaya kabati mabadilio harumwe komori ya kubali ukaya owangu wao kwa na ushinda wadunga na hauva moja watoo wale fujari au yaenzi ya kifujari ilio harumwenti hatu yone mane kao emabeja ngona risala anide mashababi walona mvu ngona risala ukazi nuzi wahusu yone aveniri ya hao ekati ne ya hao ne ya hoana hao ekati ne ya hoana hao ndo wajuwa hao abonge warumu mrumzade ikaonge nefasaha ya ushinda yambe hizo mashababia wajohamba yili ya umobilize yili ya usensibilize wakomor haini mahala walio vanu bojo ukashababi mrumduhazi ekati ndo anzana nambe abonga mjweda tana nambe hizo na mumreme koti okanyu mona kadozi nji mwana mshohatu na mreme koti ku wakonga mumjuao amumkaribisho mwana mshohatu Jamila ya jambe hizo ya aruma noa na hae mabeja hoya kayemru mzade wa uwana bwana riomba Mungu ikaze bahanu hokayange jo mreme ya mzimba pale Colonel Azali Asumani no anroa watukufu wa emasi wa assalamu alaikum zaandani kamubashirani marahaba hejitahidia hani yazasaya ngamjosibuti nambokaya tizayandro hesa tizaya tilele hesa ngamono mlajao tuo ngamono nurdini tuo farahani kativanu isamu kativanu wasano wasaya kwa tivanu yonde mana njosibuti nambokaya tizayandro harudivana zaya tibahi tiruditika watilele halafosu kwa lelo ngamtamani ni hadisi damino wanahangu ngamtamani ni pare wa wanahangu hasembana inu ya hao yembana inu wakati mwinji ngamwishiao Maria Javanu ngamwishiao Nurdini yerenga mrongo vanu ngamwishiao Mlajawa yerenga mrongo vanu
aboranzi warengo mlongo vanu abonganzo wala mmwe wananyawo walo arimwe masiwa yomane hesa lelo wahimi wasiazi mbwana zilo vanu ababawa walo masiwani ikahubidi wahime warenge zembwana zilo masiwani hesa ushababa winji nguwa masiwani Nurdini nge Faransa ngufanyo hazi Omari nge Faransa ngufanyo hazi Mlajawa nge Faransa ngufanyo hazi Yesha babi mkomori ulo masiwani ngufanyo Ngukonti mwanda juyu Mpaka endo hawende yale mbahindu Mpaka mimi mtozahe nivaze mrumshahe Mpaka mimi mtozahe nilivye mwana hele koli Na hizo tinizo naomba Hesaranzi nazana lela Nasomesa Tikanze mwanangu ya shinde ya jibalie Hajohanza ya jibalie Shaya lelonga mbwana toi Yarenge familia hepia Ya inikae sirkali Hani haziosiha Hani kwa wanrundaye Hani kaisi famiza hae Hani kwa wanzani wahe Hani ke makuzene makuzini Wala wanahangu Wahimi wabuwa emiomu Wahimi wakaansi Kwa tinezo warendaho Hese sirkali ngio ya mru mzima Ngio ya he famii ya Gozibi Basi lelo nga mfanyo appel Ya hoa na wahe masiwa yomane Hokaya une page d'histoire est en train de s'inscrire C'est votre page Mtire Hese banani jumba ya femaudu Yeto ufa Yenu jumba ya home Ye homa Lelo ritambokaya Ntusa pareni banga mjo ufa Sonti pianga rjo ufa Lelo mtembo kaya ntusa pareni Bahukanti wano wanahaho Njekanti wanu mino wanahagu Sha inunde riziki De yani parabonsi juvanu Inunde riziki De yani hansi vanu Nyinye ya hanyu Yimwe hansi zani iho Basi abona mreklame Ye haki ya hanyu Hese masiwa Yayo azali tinde yaye misa Yawe familia hae Tindo wa itahe masiwa yayo Zembana za wano masiwani Izoti za hazali Shaizo no wadaya hanyu nema kukwa hanyu Dowa wania ye masiwa yayo Baso wakati uja Wahowa na wa masiwa Hosi hopareni Gamjoko mwamdanesho ndenare mwasho sukwa lelo Hasanga mina hamu Yetekori hangu ngebate oralanti Hasasi wa mahame Rire masoha Ngavoda batali nuli perawa FFU Ngamsingo wano kawolaba Hata hazali Hahadisi ndaena Gozibi Wanzo ya ribala ya mtwana woyi Hujamahame hatu Nasi wa mahame Sisi sita mezi Amahame hatu kabana mezi kabana mruma Halafu wa FFU Hata hagozibi ya jena ya mahame Homjini mnungu Mjakubali Kaya homjini wala sera Yaza ya mzaza hangu Ya jeyanzaye Do mjiwanda nuwa ya mahame Warengo gozibi Siwa mahame karja kubali Ngamshemezo Ngamparo Sulamadi bana Ngamparo mzee wangu Bisharafa Ngamparo Seda Abudu Mnungu Yemkansije Hukaya lelo Gozibi Ngujwa mahame No Karja kubali Yani masampanga wa ya mahame Namzi ya lebuzilo Hasa mmono Yazo yafanya Mwambadi mwana Mmono yazo yafanya Mamadu Ngeno wasa no wasa ya Mmono wanahemasiwa ya wauwa Na waya wafunga Yeye mrujuanga mkubalo mumrenge Ye mrujuanga mumbulia wanzia ya jihanume ya mahame Karja kubali Ya masampanga ya mahame na mjuhe Na mtraze barriere za hanyu Hasa nyinsi ya murua Nyinsi ya atuania Nyinsi ya nkode Nyinsi ya bwana Lebwiti hilo kalisuja yariuwe Roderi jarido mrenga hadrapo Hasa karija mkubaluka ye prezida Karija mkubaluka ye mfaume Karija mkubaluka ye mru watende ye masiwa ya hatu Basi nga mfanyo apeli ya jeunesse ya hatu
ukaya mmono yazavira mali ya jeunesse ici lejo ishirisi ritsilo hamba kanga rilindawa lidori ya ritendeye hesa ya lidori ya hemasiwa dasiwa na wa hemasiwa ya lidori ya hemasiwa de jeunesse ya hemasiwa basi lelo msambokaya ngamlinda wa wandu wa mtendeyeni hesa nyi mjeunesse nyitosha hamme hamse nyitosha ngamjoshinda mbali ya revolution ya hatu ngamjoshinda mfanye apeli harimwe revolution ya hatu ngasi maskini shakar si maskini ya wanadamu ngasi matajiri hasa rizaya rilele risomesa ngasi matajiri hasa wana hatu ngwaju wawe shwata hao ngwatawa maisha ya leo na maudu Ranzimtawe maisha yangu yalilo na maudu namjimobilize hawinji namjimobilize hawinji msilo hamba kanga mbrawa ritijo hufa henu jomba yafe ngujo hufa shaya rizike waruma rizikiri mruru ritojo halanda hubi ngonoda hubi haja hakolonize zisiwa za hatu na rijuheri hime riveri valiye rireklame ya haki ya hatu ngamitajiri hasa ngamitajiri kabeti mdu tajiri hamamri ya zaya basi ngamjosubuti nambokaya ngamitajiri hawana zaya na lela halafu tijohonda wa wanangu hawinji hamme hamshe mjuhe msidomba kaya walinga Ufaransa no banu hata mjoko tabiha nienda mtabi hawa hasa kabati l'hôpitali ya kale lonja hundra reali na mariani maji mwenda mauna doktori kamna wihunda no hawenji wanyu msomo ikabidi mshine mjibalie hasa zihazi zikabidi mnikiwa zihazi zikabidi zibulwa no kazitubulwa hasa azali ngena revu katina revu yokaya emasiwa yendele usoni shange na revu ya heze 5V voyage un virement dans ses comptes villa vol comme armes avion neze voiture njema izo ndeze 5 revu ya lonizo shaka tina revu ya emergence ngiyo sanzinzima de famille hazali no wandundaye basi ni wana wahemasiwa msikire mtoto ambloka yanga wa emergence ngamwisho wandu amboka yanga manzo hazali afanye no hafanye nzia yo palais du peuple il a ti projet ya hazali il a projet hewabira il a projet zafanywa hale engebala kajoka yaje yazitimizi abo kole atorenda malaba basi ritibuli azali hajarende malaba juma banu ritibuli azali janvier 2021 imundu banu hasa tujie kiyama na rimsindihe hasangu hiso na rimsindihe ritikanti banu yeyazi isangio ya hatu yeyazi isangio ya hatu shalelo washababi na rirenge washababi na murenge na mjibiwe na mjijibilie we diaspora ya wana hata banu hasa zinu azali katika usilinda katika ulindo kaya ngabo handu wajua hima na lelo peuple comorien yihimi ya peuple comorien ose ils ont dit non le peuple comorien a dit non à Azali. Comme l'Afrique se réveille, l'Afrique se réveille. Il est temps qu'on prenne le pouvoir dans nos pays. Absolument. Il est temps que l'Afrique nous appartienne. On n'est pas des pigeons. L'Afrique est riche. On a des mines de diamants. On a l'or. On a le pétrole. On a tout pour être heureux. Et pourtant, on est les plus malheureux de la terre. Pourquoi? Parce qu'à nos têtes, c'est des dictateurs sanguinaires. Aujourd'hui, on ose dire non. Les pays d'Europe qui nous ont assassinés, qui nous ont détruits,
Aujourd'hui, la jeunesse africaine dit non. Si nos aïeux, ils ont dit oui. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, ils osent dire non. L'Afrique à l'Afrique. On est les pays les plus riches. L'Afrique est riche. Et pourtant, on est les plus pauvres. Pourquoi? À cause de ces dictateurs qui veulent rester au pouvoir pendant 30 ans. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Aujourd'hui, l'Afrique veut garder ses richesses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais appel à la jeunesse africaine. Je suis comorienne et je suis fière de l'être. J'ose dire à la jeunesse africaine, j'ose dire au peuple comorien qu'il est temps qu'on prenne le pouvoir, qu'il est temps qu'on réclame notre dû. Aujourd'hui, des fois, je sens que des gens qui me disent « Qu'est-ce que tu fais dans mon pays ?» Ce pays, l'Afrique a souffert pour ce pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Si je suis là, je n'ai pas demandé à venir en France. C'est la France qui est venue vers l'Afrique. C'est l'Europe qui est venue vers l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique vient en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique vient en Europe. Alors, pour terminer, je fais appel à la jeunesse africaine. Qu'elle soit noire ou blanche, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique noire. Maintenant, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne notre destin en main. Il est temps qu'on prenne nos pays en main. Aujourd'hui, je fais appel à la jeunesse comorienne. Le moment est révolu. C'est votre temps. C'est votre page d'histoire qui est en train de s'inscrire. Écrivez-la. Écrivez-la. Aujourd'hui, ne dites pas que Mladjawa, il est en France. Non. Il est en France, mais il se bat pour vous. Nourdine, il est en France, mais il se bat pour vous. Alors, à votre tour, descendez dans la rue. Battez-vous. Battez-vous pour notre pays. Nos îles sont magnifiques. Nos îles sont encore vierges. On peut les construire. Alors, construisons-les ensemble. Merci au peuple comorien. Merci au peuple africain. Merci le Mali. Merci le Mali. Et vive l'Afrique. Vive le Mali. Vive les Comores. Applaudissez très fort. En 2 secondes, elle a fait le tour de l'Afrique. Et il a parlé de tout ce qui se passe en Afrique. Et maintenant, c'est à vous, la jeunesse. C'est amani hili nazamba ukaya oshababi ndo ahaku ya utendea yembwana ino na renda rengo mfano wa Mali. Maana Mali ikaole jeshi lijuha ndabo mashababi wa Mali waandisa uharuma ze rezo sosio wajihunda uharuma ze nzia kaina umkinishiha le jeshi lijivenuwe ukangilwe ndo wakazi ekawa wakazi kwa jadru. Comment je peux être naïf? Ukaya militari wa Komori ulisiwa mkatadipe namba Sardini hakubali ukaya era Dore mabora ikasheli moshija shahema fenesi na hizo haleba kama dhamana ikaba jawadi hena mrio parale shahada haweshele sizo wasaa watsile hasara kinyume ya lelo corona yangamiso wanadamu armo mahalani pia basi Komori serende hamelimo warugware moko tibo ya haja yonde hele madhamana walio hale wakati madoka ze talili basi baka mndu mzee hedi akawona mwananyaka mmadi haku basi hedi hamlaulia hata harejoda honi
hajao rukabatisha wili kabatupamba hinda bayi hatsengele ya hula harumajira nenda mabio kaya nazimeria liabo hata maudu hamba enu hazimeria la tamaudu kuchora hata maudu wa jorma hiyo hamba anike ba manzondume banu masihu ego jo undamba heli na onema na malota bani lazima ngujo hufabe ngamjonda riali yonde heli ze rogoza doka hali aibu bahiyonde hele koronelio komora abasa aibu owarungwa parao bawa lone korona kwa cho uchagarjo wafanya mkarakara wa rohe garjo hunda mapesa yonde heli ze rogozi li shao talam embanrongo raihunda faida harume korona dokaya redécouvre docteur mhu boko karjaka humjua wonde mram découvre yonde faida rehunda kerira mbezenje mazazalizo okari découvre docteur msedie mka humjua yonde faida rehunda harume corona redécouvre docteur msedie azalika tupashia izo desajiri harume corona e corona waruga fanyum karakara ili watolo l'hôpitali ili wabakwatine corona hatabal wanadamu ezitwa zao zifu mrungu jwamba uka amitiko l'hôpitali shati tolwa tilibirali ngabiti tolwa goshiyo nonsijo tambiha womro hangu dia kaunifanya mkarakara aibu raia kejabidu fikiri rongo hamada hizo yomonsi ngambre jaru mesuje njenabe ukaya ekomoria hatu Saidi Mohamed Cheki hayangaliandro haifumbua andro misili na hamba ukaya yoke fanisi hana hata haujinga haustaarabu hamendele yoke fani hana hata nezode za kweli ngamrengo mfano nionese ukaya namna jema na mkomor shadabi bokudalu ukaya izo asoma kazi tina maana kabati mru ya somawe katinde fami ya zali na wandu wa zala nzao hata wendo wa himawere makoti yo aibu mru hamada wambo husomo ufanya jitahidi uamini fikra za ukabala we kutilamba rongoho itwani shabalo wandu watola dhimu wa keneti de madhama na wanu rango skulata lelo watona wazifanyao si wakomori silu warumoko si uriviwa mru hambi wandrabobo trasi hambi wandrabobo jioni hambi wandrabobo masihu hambi wandrabo tena usiku basi na usiku yetu amba kisava kabastabu ngazo badiliha yoti haki hata hiyo ti alama ya hukomori au yoti alama ya mrulo nakili uaminizo aloni zo hitwani hae nizo alavimu yafanyeti hae gabu mnikoni mnafano mtiki ekomorira nzitungi hata lelo basi wanrohazi wa lokomori kwa jati wanrohazi ziumengo miraro rema fonctionnaire rwalo harmaze société d'état rwalo harmaze société za nafsi ya kwa jati mandu ziumengo miraro bahijuzi wakomori wende wemisiwa wamilo kaya ringa bakreyelwao hazi ziwi mengo minane na shenda wakomori waremekoti aibu ranzie komorutungi hata basakarjati mwandu hazizume ngomira mujuza hindini njoka uchiri wa ukaya idarusi burengo semali za wa komori hela bahano balo mali bunjio dena bidambari nese famiza hao warenga wende wadota majuniani wetsomea halafungwa joka ukua hazizi humengo minane ba wakomori wakubali waremekotuka banudizo ngaribe haruma emergency aibu halisi abonyi wakomorata mpaka daba saa kamturendwa na inga mjirendo na ihokanga msinfoza akili hasibabu ndrabo baka watoto wararu wakawiyela dari basi ya mzima bado waili wa habo jungwa vawe mzima bada mnidiri kibanga mno wala tuwazengo wasiwende wa mrego wambala wa mweza wajuu wenza wabayentu abili baiwa habo jua wambio kazilandra bonto kanzali mtabisheni bayentu abili warejengwa ilao wala jangwa vao habana mnidiri kibanga mfo mzima bana reda mana rimretiba zilandra ya bajani wamratibala hata hafu basi we hafada wakaptana bahe kweli shawa bandrabo nduka za makado mbili yenu sikwaza aliyesoma bani raboba komori ebanu azali yende mui au sindo wayo
wakati kaonga rikubalio hena usikurerehemu mru harumandrabu hena mru kwa bokaya minsujuha benu tsafera hangu yokajalladhimu mimi nsweda na hafe ebanu hokana mongizo na manendri mana manadamu yokanamo yake huru manadamu yokanamo yaleha nafasi yalaleha nafasi yendeha nafasi yajweha nafasi zerongo hizo pia zibalwa eabo etafautilo ho kaburini na boju hindri etafautilo kaburini na boju hindri abo kabati tafauti ho kabo risarifu kabla rejatiwa yawe kabidi hela mrabeza tengelele kaburi la hende ya dube yawe ni wa Komoro mashababu ni wa Komoro mawatonia na mangalie na mbweza kilidi ngosi na mkeravi bahoste himru sideka mrugwa bondrabo yambe ngamdazo ngamjokeba no yingwa bondrabo shamtsodaza hiyo namna ya kililo mbabintiti na maarifa mashashi ekamraramo kamroingwa bondrabo mrobamo wa bondrabo hardim rumlaani hamtawa haukamruo kana hwasulisha bana ngasina mahamengo mingabi rango skula hata lelo mri mzima wakomorema namba ukubali hindi wanule kotiliri waora go skula hata lelo lozima chaelo do jifanya lo hamasha zawa lo do jibadilize kulweri oka lo hamba si veri baseke veri ngeno ya banguhe otoreje wa basi bleu si jaune sinde ata mpakada basale kotidalila ngebanu sisi wana wa Komoro engarso maorirende etafauti atusoma sichoka humshangaza yaone haya mrongo hindine kea soma nge msini mwawaru hamarifa haankli hasitendwa ahambati haki yawe atusoma katina haki ambe ukaya banu gabo faida ya msomo haukaze faida za msomo hongoza zitendwa wekiwe na mwendo mwema bahetsongeze mru yarambue eutina ilmu yaelewe habola mtomboleze shaya ihoendao kwezi wa Komoro karna uratu rongoa karna uratu mwongozani karna uratu jongoza na uchekeza ukai Komori ketulida mrekatindasi shardi tena mabienuka ekeja siku ya hufa ketina manadamu wake na mo ketina maana mrake na mo ekeja siku ya hufa ngeblo mru yafe haukahoka na mo katina maana iyonde zaladhi musi wa Komori reli lo hunu reli lo Komori wassalamu alaikum Azali shukran hamande helina mwambiani tumambianu kangu tuamba zinji na zinji zijuka na maana ikawe haini mru ekaha hajitengeleza usoni mwizo yaka uzitekeleza bana ngujoona emana ya hazo ngarjua ndondoka ya oharuma yentia hatu siurumiliwa haku usilamu fikiru kambe sekare ndo angalia wakati ya mufti ya kanti endongo ya yamba handani harambia ukaya mnyezi Mungu harambia ukaya na rimtoyai ritoyie mtume ritainema ni marais shaka jaritimiziza ye marais ndawa ye marais wakatindi okaka jambo ukande marais wa lelo au ndo wajana au ndo wa mau de marais ne kare ndo angalia ngarjo ndo kaya wasijini ye marais wabira ngari walinda waje wasijini ye marais wa joka hudu nyinyi msomo nyonu mloba nunyonti pia msomo rambi wa ukaya rido eshelezizana rido kausana yejorenda na hii mndu ya kauseze njema aliyashelezeze njema ya haraze mwananya zembi yenga bomba mndu ya ona mbaba nubanzi wa msaturi ukaya badi azali mndu ati muharazize zembi ashamufuti hambuli atiyongwendo haurenda zembi bonsi juu amonge hamane heli zione si hao sisi sonti pie kari fungar joenda rambio ukaya ikra kitaba soma ishio shahahu shale lesha azali ngashandi sora ngunda hunduniani
ranguda vanu ngabwandu waisawai hate shio shahi ya somewasho ngarjoishia mwana nyasi alimbalia yarisomee shio sha Azali Asumani naritengele sontirishie naritengele almaruhumu yamsomee shio shahi rambio ukaya ngarjoka rambio ukaya ni mrambio ukaya ikra kitabak bahaza lingu somewe shahi ne hafa naritengele rishi nisome babi eshio sha Azali Asumani kolonel shinu nanzoni msomeni shobwa Komoro shamboka ya Colonel Azali iqra kitabak soma shio shahahu bo Colonel Azali hawe jamba ngawe maqamu ya ukoriji wangu ariwono rugojini warmayezi hapo yufanya jibo waheya uzimi beramu ya hatu yakayanzi wa Muhammad subuti uzimi lezina lahe mruma wa Mungu lahe mtumwa wa Mungu mlozina la Mwenyezi Mungu harime beramu ya hatu yufanya hizo hindi ukaurema usilamu mpola hiyo ilifurahishe papo ukaurema usilamu mpola hiyo uzime Republiki Islamic ukaanza ufurahishe Europa uduwaza ukaya Faransa ngwaste hiyo usilamu ndondo ukaanza unde 20/20 uhapap hahono kaya ubewa Colonel Azali halafu baada wazimai Republique de Comores haufurahishe wa Faransa hufanya tena hutosa edini andabo ya mun Colonel Azali edini andabo ya mun uo mundu yafanya dini yambaye Mungu hafanya sect hajideklare mtume hajideklare na uungu na uo mundu mshapo basi urambuwe mruwo mnikagalo kwamba mtume ye Mungu hudungana na mrutu ulahum sijidia na uskatoka uchipara president mkomori hufanya naye bo Colonel Azali ziurisa shausifanya hutosaze fobie zaka urumilo wakatoa haho fobie wandu wakauzirumia kwa agenda piruzenga mzima utosaye porno wandu wakaufanya porno katiwa haho koyenda piruzenga mzima lelo tufanya hutuba ya urema shanga mwelezo ye karne ya haho bo Azali ukanavamana ya hema jeshi basi wakati wakavamana hema jeshi ukaubulie mercenari wa Kifaransa wenjia harmaze kam militaire wala wa mwehansi umangojua hilo jeshi habalia mercenari Bob Denar hata hondani hajohar ende hundu johari haswali ngusomo Qur'an ye mercenari haremendaru le qawlu la Mwenyezi Mungu nguna usamibu Azali bafanya dhambi wewe msalimu imma mercenari wakaunji ya harmaze kudeta zila wakashefu wa hema jeshi wakausharikiana nawe na maofisi wa saya wenjia hata mahali mapresida hatu wakawe waua riono kati wa haho makaburi ya timbwa mtuje zenzongo hizo zibiri kujarega hatua undo kati wa mtuje au tahasamaha wakautangani hasome hitima ombe salama wafu watimbwa wakati wa hezi haho ekuteta ya Saidi Mohamed Johar Azali wakatema mercenari wajivuriza Azali kujasiasi zamana zalazimu chef de l'armée utawa unjia dans la main d'une arrière d'une voiture gari kubuwaho dingoni kunjia unumbasi yabo na nrovi ufishia legariro lubalia hata wa ambassadeur de France wananyasi riono katwa hezi ya Azali na Bolero wanza urumwa hata wende wavuru mashtaka yafanyiwa nema presida wa handani wa Comores presida wa handani wa Comores kwa mashababi washitakie Faransa hujumu ya madola basi haonesa utwaa wa urumwa Colonel Azali na Bolero ya haralwa ni wamwali wafanya wende wavuru mashtaka hujumu ya madola ile Comorito zimihabahi ili wafurahishe Mfaransa dunia mafi hiyo jumia madola wanyamiza wote pia haona haya mpaka karibu no jinyali ya zesiri abenge hawa
wakala wa honjwa tambiha wa lokomor ngamwambio Colonel hizo zibiri oharimwezi ya Colonel Azali riwono harimwezi yahe basi wakomoro wandisouliliwa bahari ya nzuani na maore hata basa wandu wauliliwa hadi bahari ya nzuani na maore ngwao harimwazi gizili wa shaikun marhaba zinuhusu zikawira kujasubuti wa Azali urazi wa komoro wafia wa bahari ya nzuani na maore kujasubuti hata ke Faransa Azali kudaza sikaparonai kutena sijoparonai kujawanu wamo opposition wakati boke malideri wala ena mdu hahibia dola ena yani kwa mamana sabu hahibia dola fedha itson chashi kojosu mutahime harmara teo harme mavamana ya opposition ya beka jeba kojosu mutiashitaki wa komoro hauka kweli wankwaza zamana zende sanai sijohanza nendele hule shamjo mwambia Azali Asumani utawala mahamfukare ema hayo ya mfukare yo ya haramu haukae emiraru ufanya kuteta ya mafiti urikaza nrabo siwangazija yemine kujavutiwa mengoni mweza hoza Komoro dabobaka ya mpira wakore wa ikoni moroni baina ya shamaore na mazama ya Zuani na Ngazija wananchi wahimawezele jimbo la taifa Azali yatsujuha yastahili jimbo la taifa shasa kanzi ni zarisa zamrisa zarisa Azali daboko ya ambassadeur de France hakaya bohendo azaya juhe hautukuza le jimbo la taifa la Komoro lango ono Azali hakant balozi ya Kifaransa hamasikitifu hasihi hakanti ukatile jimbo la taifa la Kaweziwa ya Azali Asumani wakati wa hukamu wenji wafanya nai zenyumba zipulwa maskini za wandu wafanya hazi hamaisha hata waundu nyumba haja hazipua hafanya nai wapua zenyumba abanga jeshi ya mzungu ya kahone saruma yu segondi na mremekoti mumrehoriho Azali na mumrehoriho ne shioshahe ikaundo ya shanziha shijoka tarehi na musamihi ni nregembama majiwanu ni ai mjoka mwambani hadisi tambio kayari komoringa bomru abo journalist zamin sujo wa journalist ndobi halafu hani kwa mna itupa mando hii halafu mndu kuteshali kweli enuka halafu yani kiwae hatogua hano ani na inu opa ho muhononi chansujo wondobi shele mra tujamba journalist wanzo vumize serikali mnaitupa mando hii hano na mumrehoriho mihono notamiononi namnaje rijoko kubali emergence harumanti ikao kavati mrujoro havonze thumma ndrabo ngamsinye ukao thumma ndrabo Mwenyezi Mungu nambe ya mbero ya mrujoka amini ukayanga mrujoro havonze ya je investise bahiva ke rushango emergence wa harumanti itona usalama harumanti kao izorifanyao banungizo udo harumazi zentizonti ngizo udo ukakabati stabilite wa harumanti ya hatu ndove mrujoka uroa haya balie mali ya hende Komori ya mbego ndo ya investisi ekaka turi ya hiyo ngujoria hunu izo waonao hunu mrati hadalu koma mrajoka ukaya naif ya kubaluka yangabo emergence na nguishio wana mahashiri na mitano na wansini mama 25 ngwafao baharini ukawa watu watimize misomo ya hao ngwafao baharini hokangwa nzonde watahemaisha ndovejo kana if yokayo harumenti ngabo salama nonguishi yokayo ngabo gouverneur fulani ngabo député fulani ngabo mndu wa siasa fulani ya roha ya tobo ntiju ya tawa enti ndove mndu joka ishi yokaya ngabo intellectuel mkomori ulona ujizi upara Nurdin Mbaye au para fulani ulona ujizi wajo faidishe Komori yamba ukaya katsusubuti yende harumenti yahe azaliwa yende ya investise ya kubali emergence mau namnami yemruo wanama
ngama zona mbiye o anama ikangwa jiunda au Komoro hususan des ma jeunes na hususan de lejeshi ebanu Komori yemria la usoma ufanya kudeta mzima wondo yasoma ufanya kudeta za mfaidi ngaramioka ya kudeta ngio haramu wanu ngaramioka ya wanu azala bangu ngaramioka banu ngamfikiru kamjemfanya kudeta haram ai yemala msorantie mzee hali haramu hiyo ika halali mjaba sanga manzo muharamishe emana harumaze nti waharaya ukaya kabati kudeta ndavo evalio inurambao demokrasi ndo uhuria wenda haruma masanduku kuna ujauruzie uharazize wandu watinja haruma masanduku urudu uharazize uharamishe ukaya kabana ujauvira kudeta karitu uzomba ivire kudeta ngariomba ivira madeli ya vira mali Hoka Mali, il a dit coup d'état, c'est le peuple. Le peuple wamba ukaya, basta. Ngariomba mungu kaya wa Komoro mau. Ngwa joelewa. Ramia ukaya le jeshi la Komoro. Ngwa joelewa ukaya. Uwenji wa hao, uende wa somo ngabolona daraja zaju. Rahana azali, wakati ya kaya. Parmale jeshi. Ngabo wa soma. Zikawi. Sikirukazi ndezenu ngo zirimisa vanu. Hatanga sina maha wa shay'un wa imma ngari rumiao iso Mwenyezi Mungu ya rambi ukarenge patience na Mwenyezi Mungu jombariki nodi nyimbai bati mwambia rukaya vanungavo wanazioni wasoma vanu mimi timwengo ni mwandu wasoma shati shioni basi hanongoni avanu anabeuka vala mufuti hamba ukaya ari narido toyema rais na vale heli yangwa ritwei uwandu warinikao amri avumba bawe ujahunika amri ndadzawe ujahunika amri yemwana nyuhe jirani ujahunika amri avunge kuna toja uirenga uisababishe na azali urambe ukaya na mtoi zo azali ya rambi yao amambo mngwike mufti wa hatungu jorenga example ya he mufti Mali ya jihundra aonda eno walo harumwe haki na mreme koti ye mufti Mali besho wakati vanu hokaya uonde ulono usilamu wa kweli uonguro Mungu shaka tura Mungu na yo tofauti ura Mungu na ura Mungu ngaramba okaikaende mufutewa hatu nguro Mungu okanguro azali shaini uro Mungu uonge upande wa hoa waambiwa ukaya voti yo haki avonge hawanzari timsiheni hawinji habumafanya ye wajibu ya hanyo skwalelo anino mjovanu rijeri onesa utukivu hatu wahezi jirio ngarjo para baika ekai uhondo wakati unu abodo wakati wa Fatiha wakati wa Fatiha yuanza andu indini waanze mafundi timro wa mandami yohanzo wasoma waje wasompele abala afundi wangu waje wasompele nguna mnusuruni amhafadhuni amtukuseni ambeni mwiso mwema wa heri izo ndizo watu ujayambe fundi fahari na mumreme koti bao silamu watu kwa jazi yore mwa koti na mumreme koti fundi fahari ya jea rionese maunia hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Jakana ndongo zinji za uka jeru nesemano ketsuno uka izone sao usiku wa juzi vanu ngarijao vanu ili uja rido jibu au kabala mengoni mwishari wasulisha banu ndoka litoka rida za rikabentia tungiona wandu wajofanyeza lazimu riwabuli ya wede hata wairenge waitafanya wairende baindi tona man abenge haruma ulemengu wa kinafiki haina mru ambweza kweli yowoni hakola mtofadam ndemani ya wako usikwa lelo rika ujari jibu mafundi watu ikaya warisomo izo rizamba wabanu yabidi wa zambe ngarizone sauda ima ukasiti doandu wabidi lidorongo haruma tambu zilo harumenti ya hatu nonga sine mafundi watu ngwa ya bonti pia shausi kwa juzi tishanga halisi okaredera one mafundi walohama nyantu zabaya zazingi zapinda ema ulama uwala utipia ngwa Komori
azali au wandu wafuka bati mtima arumao ya subuti ya kitoa fidiamba eza jiridas ema ulama uwazingiza azali juzi wajombe waribushiri au mahamwe madau bibatimane esukutu ntawili ya hanyu esinasi ya hanyu na batimana azali dovia mabia lukaka sina mahamwe karututa mahamwe wa hanyu da nyina azali kenga ni daira mtola wa ili baje hadi baje kwa benzi ila karcha uwaza sisi oantao ekomori wa esharu mahamwema wao do ambao tijau dovi uchoka unyeshima mahamwema no hauliliwa mwana hafu atolewa mwana he azini emjua he haviolewa haina rongombi owasa wa upirizo owasa wata wa watu topula izitwa watu kuvokonga maona obanu wano wenji wakakomori abekena mbratie latani ondoda mabeukana so anjabo haino tofa adabu izode za kolira bidiri mabiyani yauka mafundi wazingiza azali wala utipia kaula simike gamla ndiyo mwambie bwana nyani Muhammad Hussein ambaso madini yauka Muhammad Hussein ona wanu haribano o violona wanu wadungo utowa 2 milioni na 3 milioni ezunga mzirenga enyido baba hoana wanu wanu msuba wasaya ngona hamu na mhukumu ili onyona wanu watu wanu wahisi abenge sikatari mwambie ukana kartita hao mwono wa hanyu murobelea ho na mwambia asali ya lawe baka kutoka kwa makomori ile swala la bidi sikauchana bie jeunesse kayao ngwajwa ya ukaima zikiwatu no baba hatu no ndwa domana wale ntijubanu watawa wasaya wafu wasaya wafungwa wasaya kwa na uparjeza lafu shanga mwabioni ni jeunesse kayao nganyikomori ra omera washe ingamjwa ukaikaza ali hala wabana wabasa owandu wanua ja komori wajangwa wafanyao siasa basi mtojo tende nyoti pia mwabebanuka sidawe alafondu wao watolwa ngamweda moroni mweda mweleze brochette ngamweda moroni mweda mozungulia mofa aina ndo kosanga msifanya moroni kabati mtima danire mmera mshe wa ushidarenge ankra haula creant ya uka azaliwa criminel sho wakati komebia dukana na mra kompanye mdisaidie bangari fanyao ngari wa hao ngari undao ngari somesao ngari tiao na mra kompanye voke mtima yafanye mba geste nzima mretore me azali de koti ekamjaona ka watatahanyu waroromoti ekamjaona kwa baba hanyu wakauzinga robo hama pesa mfu ekamjaona kwa nyanyanyi wa ulo wafu nyide mawati nyide maone damu ekamjaona kwa sawa watola muhazini wacha kwa mtutu wangu oje izoke tumtabishani shatar joma bia ukana na mrisaidie banga si prairie je rife hauri udenti hatu wakati yonyi hamba shabani yenga ntoma pesa shabani nganzo mdere fond na mwoni haya babanu gamsambe ukana tamba ilo dabe mdufikiri ya ukana hata azali ya to ulawa garibali ya mbia rengi amvio sonti pia rende komori ndera fanyi hazi uo mdu yelewa nayi banu garimanti zao ni nyumlo komori basi isi kama tujarati ya zahe no wana hahe ya sore gamvio ende zahe izo ndongo wika yao garanzori udenti batimu haizo na mkeraka barambi ilo ukana azali kana uresa zevoti kana udhulumu wandu ezevoti za 2018 azali titi 2018-2019 haziresa kabati za jiri hamba kana uresa ezevoti za usema depute haziresa hamba kana ufanya investiture haifanya emakati yanu ngwanzo ya aje tena ya 2021 rida zanga sibane na mnainu kartuko ulindi haina mnugombo kana kazina urewa shakabati utonesa ngo ilo konkret ukana kana uresa ezevoti 2021 abo ifoli bouger na mbushe ba ngamdonesa haya simabani hanyu lilo hunu rilatweze aziza hatu rilatweze wikandi za hatu jeri mwabiani ya ukana na mbushe ba garlatawze mali garlataw wakati garlataw mfu zinuke suji bihabano ze bandrol na izo tontipia na manzie ata charbon ngampishe hankuni kamtushi na marenga charbon manzie ukana azali est un criminel na manzie bo masiuka batula ngamzungulia onyotipia anamutwamba moroni emana mto wanzie mala mlio hindi maonesa uka wazungu wabira waona ukana banoe bwana wika twanti wa hindi ezakri pianga nizo na mfanye muone haya babanu wakati mruere wa informe alingana nao badeke banyima dhalimu kama nzao rirenge amvio rifanye 12000 km rije komo rijeri mlamoni rabe na mjuhe mle shaula tashinu rimdenti zeni rirengeza amvio rije zatu c'est honteux wa komo imaginer c'est honteux uka nani robebe han enyima notable waze wa hatu ebano kesi ondu rijova nusima shababi soti pia mreda renge tu babo kwengizo wa baba hatu notomba hatu wafanye ziada no nyanyasi enyima notable wakati kama mjoja mchombe ukana na mtoze tu hizo na mwende mwambie mshonje mumtuje ya itowe sino kama mtoze uzivayari jebanu notable na mwambie bwana wewe ukana wa ngamizo watata hatu liono moroni kabati hatuziona zila emotoje ni shababi istilam anti akia fendi keka jafu siku ya mtata hero robonti amamba ilitona na mara jeune islam anti akia fendi kati usiku ya mbaba ya zingaro
yakana rali kumya jona hulimba parake omba msiaunuka yamba mto yabo hazi uzitanu na zila iladi wakati ala uzirenga ba mwana ya msikinia moto jeune shababi hakanti ukango joana dili eke wakati ya one mwanyanya ya lawaide ya sai hawi ya lawaide ya somenda fi habari ni ya mafi yende alwani fi wakomori watawo wende wala ni mabanganyile na ndiwaro na mbasi no watawe azali izo zonti pia ke tumtabishani shabo wa baba wao ngwa bayoze juba tena wende wareme ya koti wala ya wo andosha hao ya wo wana hao ya lisansi wanao sonti pia ngarjo uzisi wa banu jeune ilo kwamba ukana mbese espérance de vie hangu kamchuka uhomo sharanyi wa baba ranyi watate ranyi masheni nyoti pia ngamtuovo ndonga mwedama undi habala ngamtuolinde bwana ola juzi wala utaki sisi de mafundi yode basi na kanzani yogwebani yokana ni mafundi kamamba izo Mwenyezi Mungu ya msomani kamamba izo Mwenyezi Mungu ya msomani Arabi Sauditi ngabo mengoni mao ngabo Salman al-Auda wamtata mrumshahe hafuda eno wana rumaksida hata waya peno ya beza koni Jamal Khashoggi wala journalist bali akaanza fungulia wana wala nono basi Jamal Khashoggi ambaye pasani fega mjo ufasha ngamjo ambeza kweli henda ulo hafunyi ma journalist boko karja paru monani mwedama ona mndu wako hauliliwa au hafungiwa au hatolo hasili shama mlau soma journalist njamdo ishili ya msaidie na belu na kiki na azalie kengo ambe majani masakala hai awenge na mfanye hizo masome kikamja soma bahiru mwende be mina ziyo yabo eze baharigo yabo mwende madoli manhosa shaika lazima muishie a gauche muishie a droite muishie ya dhulumu na dhulumiwa ili mwoneso wanato kweli haina usiku ngabo conference ya ndukadha ngabo conference ya ndukadha ngabo conference ya ndukadha waudo wandu wararu wao mjwao ya ukana ezenogoza ho wandu wanu kete lazima zikubaliwa nyoti penyo hamba ai ini anti wa test ini anti wani do ngamba ndomba ulumul hadith yede ujwa kana hadithi no ya mbodo franchement aina mdu mwenza akili mkomori engodo ishia mdu yao na kondu kwa fao he corona wonti pia yamba kabati corona uo yo hamba kadhabu na kadhabu hadithi yao yo hamba hadithi dhaif au munkar yoye kerengwa engodo shili nono hawishili msaidie wandu waikayao bainga huo no kemdu wa ihafu goto tukanzamikana wede yao wanabala usawano wandu wameda wao kejalasi ni ma journalisti ndele mwenga boroti au kamjo kanu kwa nabe za kweli ndio rene samajana masakala mkwaja na misiro muchiliani au mangaliani haizo tkanzani timizwa ni mwambie ni ukana kartusa ho mhono wa yidi wa muharram wa hanyu ba mafundi mlodanyi na zalinganyi wanji usiku Dr. Abdul Hakim mjini Mbeni fundi watu usiku tima warongo wa wamba ukana sambinge na zenje mafanya ge na zembe ule mengu pia uishio geola de doctor ule komori wa echi abukana hamba za saikatila sida ende butoka usikini wa hafa mtoula Muhammad beza kwa misirini emisiri hiyo ngamto usosoni mwa Mwenyezi Mungu akamwomba nyide mwaliso misakana kule alhaq wala ukana murra ndunenda bushirie mndu mshaha au mwema bushirie habari na azali shamdi lati trakiri si wanu ranzaida ule haki bangari joya ukana kawana ukama hamwe makomori fakazali ala wale nono msaidia wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran fundi khansongeza aboya vumbwa muharuma na bizo ikawa muishi yanyo tipi ya haruma hafla hiyo wiyo ya husomu hono waidi wa homo hanyumeni tishia azali asumani hamba ukaya hakaza muharuma na muharuma wonge na mahale kao kajajwa subuti ya ukazi azali ya ukazo muharuma huo ekangwe ndo haruma wafati ya ukaza ekangwe ndo haruma majilisi ya ukaza ekangwe ndo haruma tuarabu ya ukaza kahende nzuani nguremaye ngiringiri haini mbaba hanu ekate ndo angalia mbaba hanu ya ukazo muharuma huo wa imma ya hamba ukayange na mbaba hanu batima ikao kajajwa subuta ukazi apo mbaba kishanda mbaba nudava hanuma kibinadamu mbaba nudava bindo vabaki atuchosukuta kazo muharuma ngondo kaburi yodi watu hufumbo ndo kaburi hafumbo mahala ambakati na mbaba ni wajosukuti na mbaba zima atuchosukuta ukazi no marengo yonti pia ya heko mori yeto kazo muharuma hu abweti kanzano ne sefundi ukaya izo ya mbaba niza muharuma wa azali izo zo kweli sha umbabani yaboka kana sukuta ukaze ndo kaburi nisha wadunga hapo ngwadhara wonti pia ukahaidi mbabana ajoera ukazo muharuma besho kaya koja mjisi avonge habanu handani ndo kanga mjota hasamana ukaya hazinu mitsi ngamunda sureni ukaya mwana nyasi elbarwan kajahurwa ni rongo nziro za utongeza yake katibizi ya hafla tulioshwa lelui au kujurogo hundwani udhuri ya ukaya rohe baada ya ukayanga raba ukasima kombata na kombata ika hapa roharuma ngone kadozo kusha bunduki njema
abanga mjoka ya njaji arme tionoka ya mikombata haini namna ikawa ndo lio nga mjengo ya bwana hilo kaka bwana msulida nike na petusu au nike na petrezi au nike na pekatorso iyo na parisa timrumilia azali nwandwayo uswalelo agongenga mtaho samaha ekatsa ndambano oikao ke jamjiviani ke jajivia uwaribunga wa mazere zo sosio nga mtaho samaha wakati hazi hamu nyika mdono nane fanya animation banu walakin nga mrejei ukainu kodo nboshele marhaba wanruwa fanye jitihadi yao he isimu ya honru wandalia ozendongozi inu hatangasina mwaha ngomboshero ni marahaba abo mwaranti malawe hanyu mwaranti wana wa hanyu mwaranti ze amali za hanyu mwajoharu mashe jihadi shinu ukashinu jihadi baisha ukanga bo mafundi ikao kwa atu uelewa au kwa atu ureleza ezilo harume Qur'ani ukayavanu shinu jihadi kinyume aizo wafanyao washiwani yao emrikao ngufisidisho ya ardhi ya Komor ukao nguparwa azali asumani rambiwa ukaya na riharazizane zembi rikubalianeze njema anirisaidianeze njema ikawa hizo tindizwe mafundi wa wafanyao ngondo mndu harenge juba hafanya hama kudumela aloa aribalange fundi hizo ya jarambio harmazerezo sosio kazi tulingana nizo yafanyao au kazi tulingana nizo yafanyao bavuni mwizo ya rende yao azali au hizo yafanyao yafurahishe mru shaya tifurahishe Mungu abonge habo ngarimbushiraoni haidra baraka kabla ya urejeo malahoni hatu njo taha rijeri hezele jimbo la taifa ili haulaha wandu ikao ngwaridu ngao nanyi ikao mstahamilia riviti muda mzima vazima haruma ingwana inu ngwaja ilie rike hamando wa mali rishenkeze wa mali rikombo entia hatu bohanza he rabbal alamina njo hanza nurdini fundi rijeri hezele jimbo la taifa paskoga mfikiru kaya inundongo muhimu na inunde mbinga inunde yone sao inde sharafa shanti ndele jimbo la taifa avokenda ridungele jimbo la taifa